Jotono Shari Kaham, Kurukshetra ni debate programo, Jotono no hai lamjak sogo. Jeng Shabrum ni haike, Tini bo hai no hai o Sanda Zorawo, Norok ni bagui. Haseni laibo mabo, Obuno Puila, Kaisini channel, Tanjake, Chongmari ni Pir Mungo, Norok ni Buskango, Dalbidal Berem ni, Koktoma, Tuip, Nugna ni bagui, Norok ni Buskango Pai Shok Pajak. Obo haike no Seng Tini, Chini debate programo, Narwai ngi Manka. Ani yang yaksi pacing atsukjak Debbarma YTF ni General Secretary Takuk James Debbarma Kurukshetra ni debate program no lamjak sogo blai ke hambai puilano sini Kurukshetra debate ni je channel lo je sono invite ruwi je Debbarma stand tamo abono sanani bagi norok je ring khormani tai joto nai tongnai khajani takuk tai bukuk song borok na bang lamso Au ang hai no hai tei khuruksa tini ni chini debate program ni narwai bono bang hai no rang ni buskango sinirna ni thangnai TSU ni ex general secretary eba tabuk GMP ni Mohanpur division ni member takokra Amulya Debbarma no bo hai no hai chini debate program lamjak sogo ebong the news channel Kurukshetra ni je kok torko bitorko Nuhun yakai jara alusana kanyan bagai Nuhun man bagai JMP ni engai ang Kurukshetra jasal nanya abang sengna je nai tong nai borong na khulama ya pharo sarik ngaro au haino no sanani ko klayo Kurukshetra obo kaisa obo hai platform hasini live mawo obo no puila kaisini channel thamchake jengnorok ni bagai salbrum no Sarikni dam bani simi horni dam suku jora norni bagai dalbidal koktuma dalbidal debate program walk and talk program eba public opinion norni besango tui phemani chini o Kurukshetra sabo bobo channel tonga kang puila chengnani sekang eba senglaimung phiroklaimung ni bukhak thanani sekang saikhnarani musungom bobo channel news today times 24 Chini Khorang, Rise East, Search India, Kumpui, Tikok Khorang. O kai chini channel thamchake chini haseni live mawo obo kaisa pal baksake wansumung kaisake eba jeng je tabuk norok gothang mangpili haseni dalbida lamchayo YouTube ni bisingti Facebook ni bisingti nai tongmani eba je o 7ta channel ni Facebook YouTube ni bisingti nugui tongmani o mangpili obo norok je nai tongmani kathang mangpili obo sombobungi manka Kurukshetra ni bisingti ang senglaina ni phaching thanglayana puila no ang Takuk James ni phaching thangnai puila 5 minute ke senglaina ni phaching phiroklaina ni phaching thangana ta jengto saimano YTF bangkha Debbarma thani kaisa bedek Siklarok ni kaisa bedek nini chini mungno tei buka hamker na thangkang kangke nang Delhi hastewo politics join khanyani sekang aro tongai study khaika aro tongai nini khukdei tei bo srai khana layana tabuk public ni buskango ba tei bo srai ke ang saimana ni musungmani hingangke ba nin khukti khana ni musungmani hingangke YTF ni slogan tamo naharmung tamo bini ideology tamo joto mothani no joto political party no kaisa naharmung tongo tabuk YTF ni GS ngai ni phirokmung bahayeng nai puilano naidio jaga to mungni question ngai thangka hangkai je first ano sungjak mani YTF ni je purang YTF khlaite te nyo Delhi rogo tong purani samung tam tong mani abakha ni background tamo most of the time ang oboni se sekang buka bang news channel logo nini kok Tripura dongor TV awa haikeno tai dalbidal news channel logo je pro kok sawang most of the time ani details no sawo agi ang politics to kaisa politician buya 2010 rok ni simun ang outside the state sini Tripura haseni bairao thangang engineering o porikha aeronautical engineering tai porimani pore 2016 no ani BTech je bachelor of technology o BTech engineering ang complete ma pore 2016 no ang as a government no sini air India wo ang job khlaika as aeronautical engineers ni weight and balance ni ajaga engineering ngi
ang aboni pore nukha je weight and balance engineering khaititoi no tamo nukjak afro jehetu indigenous people front of Tripura ni most of the leaders ro borok Tripura land je articles 2 and 3 of the constitution of India not tui kaisa separate state je TTIDC 7132.56 square miles tongmani abono elevate khai kaisa statehood ni dabi borok Tripura hasteo je babe karak khaikya angbu part of IPF ti tongmani once upon a time haisi inga o je borok movement karak khai tongmani ang kisa sa gap nukjagu Tripura hasteo thik no sungabo kotor bhabe আন্দোলন ক্লাইমান হুম্পানো সেন্টারও যে দেলিও আসুক তংনাইসিনি মিনিস্টার র দেলিও আসুক তংনাইসিনি এমপিস র দেলিও আসুক তংনাই মোস্ট অফ দ্য সেন্ট্রাল লিডার্স র নি খুনজুও আ ককথাই সগইয়া সো আং তামু খ্লাইকা 2016 রকনি সিমিনো যে ফ্রো চাকরি খাই তংততইনো আং স্টার্ট খাইকা মেনি অফ দ্য এমপিস বাই আনি তাবুক বং সাকাঙ্গা অলমোস্ট আং 35 এমপি নি থানি মালাইয়ে বরকনো মেমোরেন্ডাম র তাই সিনি Tripura land demand ni kok rokno ang saka aboni sate sate prime minister Narendra Modi by 4th January 2018 home minister 2017 Rajnath Singh the ex tongmani tai abo haikeno Amit Saha tauni the home minister bo by malaika obo haikeno national security advisor aba ex intelligence bureau chief Sri Ajit Doval over Hakena tribal welfare minister ni ex Juwal Uram over Hake many of the MPs Dr. Thaniang Tripura Hastini Inginite Sini Tripura ni Kokno Thangang Borokno Saika Saimani Tamo Nukzaka Sung Taibu Pano the Sini Kur demand Tripura no Kaitona Sini indigenous people front of Tripura 2018 no direction change Sungi Thangmani Pore Tripura demand no Borok kisa direction change ngmani pore ang feel khaike sak no je na Tripura ni je direction change sing thangmani karone sing tabuk bubagrani leadership by a time sing continuously even bubagra by sing kokrok salai Tripura ni kokrok saitong lastly boni ni 2021 rogo Greater Tripura no jehetu tubu khaba Maharaj Bank খুব আফরনো ককরক সালাই বতঙ্গ ন্যাশনাল মিডিয়া রগব নিউজ এক্স রগ সিনি ইংলিশ ন্যাশনাল মিডিয়া রগ আং কক সাও গা বুবাগ্রা আনো সামা তঙ্গ যে নং এস এ দফানিং গে সামুংমা খাইনাই নৈ আফরনো সিমনা YTF ফার্স্ট জয়েন খালাই YTF জয়েন খাইমা পরে বুবাগ্রা নিজে আনো বো বিসি রকম না YTF জয়েন 2021 no 2021 যে ফ্রো নিনি ইলেকশন পাইমানি পরে না বুবাগ্রা আনো নিজে কল খাইবো সামা তঙ্গ যে জেমস নং এস এ YTF ni general secretary ingai angno na appoint khai tongo nung samung khlaidi the samung khlaima pore most of the time ang important role anu rakha Delhi bo bubagrano as a president of Delhi YTF first outside the state of Tripura was no anu rakha as a president ingai and ko thanai oboni se sakang the first time sing Delhi obhian Tripura mo thani ngi thangprubo full in charge anu rakha ro tongjaknai bahage tongnai ni bus ni police permission kai accommodation ro abo rokno ti bubagra no important role khai in charge namka ka abo rokno khlaika nge tabu je samani thasingo YTF ni ideology tomo YTF ni ideology kaisa no je Tripura mo thani ideology inge thansa joto section of community ni borok rokno sung thansa khlaiye sini demand Greater Tripura land no under articles 2 and 3 constitution of India ni thini sung government of India no sano je sungno constitutional solution romani bisingte Greater Tripura land ready okay buchika Tripura mo thani sanmung no YTF ni sanmung buchika 5 minute lai thanga bang kasaron no bathaka ang haino hai takho Amulya nen phajing thangnai sekango to TSU ni nang ex general secretary tabuk GMP ni organization babu motha change sing thanga tabuk tabuk GMP ni naharmung no tamo sekang ni naharmung da tongkho na tabuk ki norok hapango krini bagi norok ni naharmung norok ni ideology change dang thanga bu kicha srai lukrong na saikhnati na GMP ni naharmung poriskar je sene Tripura ngai jara jude একদম ব্রড মাইনা নাইনা হাঙ্গাই Tripura মানে Tripura যে আছে নাই বন Tripura হ্যাঁ ববা থুরুক পানংথং ওয়ানজি পানংথং চাকমা পানংথং ব কিন্তু Tripura
সাইমি এবং বাহাইকে তিপ্রাসানি অ্যানালাইসিস খায় আর মতে তিপ্রাসা যদি কত অর্থে নাহা খায় মানে তিরপ্রাও যে আচাই নাই তিপ্রাসা বরক নে যে जों যে নুক মানে যারা তিরপ্রানি তিরপ্রাও টঙ্গই তিরপ্রা কক সানাই বরক তিপ্রাসা जोंखाय একসম উপজাতি ফান হিনা এও সংদুক বসং ফান হিনা ও জায়গা এসটি যে এসটি ও নেনে শুধু তিপ্রাসা কক সানাইছি মিয়া ভ্যারাইটিস বরক টঙ্গ চাকমা টঙ্গ নেনে মুন্ডা টঙ্গ আমতিখাय যত মিলিওই সংদুক বসং হিনাই जों সঙ্গই না হয় কয় সংদুক বসং রং ন বাহাইকে হামারি তুই দেহিমেন হ্যাঁ থানসাখাই টঙ্গই বাহাইকে তিরপ্রা রাজ্যনে হামারিং ন তিপ্রাসারক তলাও ক্লাইজাক উপজাতি বা সংদুক বসংনি বররক তলাও ক্লাইজাক ন जों বাহাইকে বসকাঙ্গ তেব ফুয়াং জাগাও তুই মানা আমনবান সুকিনে চিনি জিএমপি নি সামুং এবং গরৈ বরক ন হ্যাঁ কিসা দুম সাওই আকাই ও কিসা রাং পয়সা গোনাং রক বাক্সা বাহাইকে সমান খাইমানো লেখাপড়া ও গরৈ অংশনি বরক ন বাহাইকে তে কিসা সেব্রিওই আকাই বরক ন বসকাঙ্গ তুই আকাই বরক নে হামারি রাজ্য নে হামারি দেশ নে হামারি তুই মানো এবং যতন সালসা সমান খাইয়ে যাতে বসকাং আগক মাননা আবনে কিন্তু চিনি মেইন নাই শিখমু তে কিসা নং স্রাই খাইদি কোন স্পেসিফিক ডিমান্ড দাতং চিনি স্পেসিফিক ডিমান্ড বলতে তামো এডিসিনি থানে মোর পাওয়ার মারি নাই হ্যাঁ আবনি বাগৈ সংবিধান সংশোধন খাইয়ে 125তম সংশোধন খাইয়া কয় নেনে এডিসিনি থানে দেব পাওয়ার মারি নাই পাওয়ার রেখায় যদি 125তম যদি সংবিধান সংশোধন খাইকায় 42 থেকে 43টা দপ্তর সরাসরি এডিসিনি ইয়াগো থাংপাই নাই হ্যাঁ আবনি বাগৈ जों নেনে সংবিধান নি বিসিং গতংনা 125তম সংবিধান সংশোধন খাইয়ে কয় কক বরং সংবিধানে অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইয়ে কক বরং রাজ্য নিবাসা চিমিয়া কক বরং দেশ নিবাসা সেনাবয়া কয় যাতে চিনি কক ন जों পিরিমান না জাত চিনি কক হামারিনি বাগৈ কেন্দ্রীয় সরকার ব সুবাসু মান্নানি বাগৈ চিনি আমন আইসিকমং এবং 125তম সংশোধন খাইনানি বাগৈ जों রাজ্য সরকার বিধানসভা বিল পাস খাইয়া কয় जों কেন্দ্রীয় সরকার নে লোকসভা অলরেডি বিল কাজাক শুধু তাবুক जों থানচাঙ্গৈ 125তম সংশোধন সানকাই শুধু বিল পাস খাইদি না সমিছে টংসু অলরেডি কমিটি খাওই ও রাজ্যনে বিল থাঙ্গা কয় লোকসভা বিল কাজাক जेम्स मोसासेक नाम संजाखाना ब्लाइ हाबे हाइन हाय आं थाजिङो सिनि ताखो गकरा सामानते किसासा क्लियरिफिकेशन खाइनानि मुसुङो जे पुइला ब थाजिङो साका जे त्रिपुरा हास्टेव जे आसाइने बनति प्रासा आं साइमानिया जीएमपी नि स्टैंड अब हाइदा जुदि अब हाइं तंखांकां जत्त 12-13 लाख तिप्रासा तंनायनि थानि काइसे क्लियर मेसेज रना मुसुङो अब हाइ कुनु दिनो उंगि माया नों जीएमपी যদি ন সাকা ত্রিপুরাও যে আসাইনে বনো তিপ্রা সাংকাংকাই ত্রিপুরাও পাঞ্জাবি আসাইখাঙ্কা বনো নং তিপ্রা সাং সিনাই নিনি বিহারি আসাইখাঙ্কা বনো তিপ্রা সাং জিনাই বা মণিপুরি আসাইনে একা বনো কাইসা ত্রিপুরানি তিপ্রা সানি কাইসা সিনেমং পার্টিকুলারলি তঙ্গো রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং ফ্রম 5000 ইয়ার্স এগো ni simino sung as a tipra sangi sinijak tong second thing bo saka one the person barakara ata yada ang फाइनाय हिनो जागा बो साका जे उपजाति जनजाति एबा एसटी हा संदुक सिनिमुं उपजाति बुया संदुक बुया ते एसटी बुया फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एसटी जे कैटेगरीज हंजागि तंगमनि आबो इंडियन नि कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल्स ऑफ तंगु चारता कैटेगरीज हो डिवाइड खायो आरो एससी एसटी जनरल ते ओबीसी आबो कोनि दिनो सिनिमुं मानिया आबो जस्ट गवर्नमेंट नि सुजुग सुविधा माना बागै सिमिसे काइसा कैटेगरीज वाइज बिनि एसटी एससी ओबीसी ते जनरल नि खागजागु सेकेंड थर्ड नि साका कुनु स्पेसिफिक डिमांड से ग्रै जीएमपी नि आं साइमानन मुसुङो जे मोर पावर डिमांड नर ताबुक उक्सावै नरक खाथनि ताबुक मोर पावर नांसिनाय हिनि सावो एकता टाइमो इंडिजिनियस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा एबा आईएनपीटी जे 2003 वो जे कन्स्ट्रक्ट इंग्लिश सनाम जग पार्टी हलाइमानी आ टाइमो मोस्ट ऑफ टाइम आई रिपीट जीएमपी रॉक आ मोर पावर डिमांड का सुनाई आई एम वेरी हैप्पी टुडे जे जीएमपी एकता टाइमो मोस्ट ऑफ टाइम बजागा नंग खान नंग कासमा मोर पावर डिमांड
Norok bo jaga nuk khai no ka sumane ang khainai na poriskar khegele bora ki ka mangla khane tini borok no mor power no phaikya thak Norok das kang se asayo ang phainai bisik nei sing ya ti pramotha asane already more power ni bagai ini look sabha already bill di rahta lukorok nai nin kok no one by one sing hai na nai to nung tawang phepili koyak din sekang no joto news channel ni bising tei norok nuk khana je emon ki now CPIM are ready to listen the demand of the pramotha we are very happy ekta time of statehood no or songbad mane constitutionally abo possible ya ni sanai say CPM ni party just before the election of 2023 they are ready to listen the pramotha ni demand no Greta Tipralen na accept khai ya nan kaham tama phirok mung tongai ta khok James ni je ni bini allegation yeah please boje samane je bong ni Greta Tipralen na bok je support khai bong ni je backha borong je analysis Greta Tipralen tamu amas kam ke bang clear okay ning sing no Greta Tipralen tamu nono sing na to nas nang ya nong ni shooting ni je bok pebo bisinga ni next execution ADC ni je council bavana je alochona khaipro ni Greta Tipralen tamu hinai saka আমরা কাহাম কে খানাই নাই দে আমার সরকারি রেকর্ডে নিনে জনসভা নিনে লোক নিনে বিভিন্ন জায়গা কক চালাইতানে অনেক সাইমানো রেকর্ডেড অন নিনে এডিসি কাউন্সিল ভবন তাম সাকামো খানাই নাই চিনি next question ফাজিক जों थाङै लास्ट दिगे जों ताइसा डिबेट फाजिं थांले नों जेम्स साजिं नों पहिला ननो जे सोंपुरु नों जे आन्सार माने IPFT नि 2018 नि जे याप्रि न नों सेटिस्फेक्शन नों जगलिया yes बो पॉइंट बा बो जरानि सिमी नों सेटिस्फेक्शन नों लिया बा चिनिति प्रा सारक नों जगलिया ना आबनो किछ स्पेसिफिक हासिनि लुकुरक न क्लियर खाइकांगा के हासिनि लुकुरक बो क्लियर नाय निनि जे पॉइंट न नाइदी indigenous people of front of Tripura जे IPFT borok to 2009 से revive अंगे जे IPFT आगे 2000 नि टाइम से सबाई जक मनी बोनो ताइसा revive खाई 2009 नो statehood demand एवाका articles 2 and 3 नो ती फाइक्या फाइमा परे संता मनुजका कहाम करंखाय नो चली हुई तंग मनी 2017 no just before the 2018 Vidhan Sabha State Assembly election is sekang hatai kotoro je road block haimani thousands and thousands people lakhs of lakhs ti prasarok khanangai emon ki tini ango media ni bising ti sakang borok muitu mane haisi kaisa khoroksa borok bongni nok ni jefru nongkhoro bongni busa bihik rongno oba haike saikabu ang thangnai bormura hatai kotoro root block hainen bagi tipralen ni bagi je pojonto tipralen mania a pojonto ang nogo firo gehni pojonto sawai baksa arono thampui war jagai arono hawo maisawoi arono kosto khai gunda kari khai borok phaimani 2018 no je core demand tipralen no borok divert khaye je high power modality committee je high power modality committee o linguistic nini culture abo rokno simise saijak tongo othoso tipraleni kono words kre sate divert ngmani pore after the government form engkha bongni 2018 ni just couple of months ang kisa bujai musing nai nang thajingo saipe ka je ang bo khoroksa IPFT ni supporter ese part ni samani nge borok ni bahikeng thanga a time to nang khoroksa IPFT supporter singna na borok IPFT ni tiprama thama just nine jorab janai ta ko jorab janai bini please ang sai tongo sabru nang clear khabujidi ang sanan naima khai IPFT ni wings part je YTF aba Young Tripura Association aroni ang khoroksa national coordinators tongmani Young Tripura Association ni khoroksa national coordinators singe ang afrono IPFT ni mind change singe diverting kha je time borok 2015 no
tinang clear kama sao onek borok saimani na je ani background tamo 2015 no je fro sini supremo bo tini sengbai kreikya I am very sad obono sanani ti sini borom ganang sar NC Debbarma je fro kaman choile bonduk pawa jai statehood sani sing more power demand no bo juri man khangkai we are going to accept ni je bo statement remani a taimono sing bo statement clear khayani bagai sing divert ngai tai kaisa Tipraland state party abakai TSP no YTF ning support khaikya 2018 no jefro borok phaimani paron no rognu khana just after the 2 months of government formation jefro saren sino yagra galate bo asuka Sri X Biplop Kumar Deb bo clear ka saka je IPF tirok Tipraland demand no tai sanlia borok development no setabu naisinai a taimo no borok ni joto 12 lakh Tiprasani bukhawo hard khaikya je demand no ti right from the 2009 asol fight khaimani asol to par 2018 government form khaimani asol no ne আন্দোলন না পাওয়ার না হানা বসে বরং নিটো ফানে আমার অবশ্যই তাওয়াং তাকো গমলেন ফাজিং ফাইনাই নিন থানি অবনো সোংমং যেহেতু নং ইয়াকসি বদলনি সাপোর্ট তার খরকসা বা তাবুক জরা কাইসাও নং TSU তাবুক GMP ni খরকসা দং তমনি বাগৈ 2018 norok ni hapang ni kamamani aboni region tamong na norok specific aboni na chaitogei naidan nai aboni ke aboni phajing thanai jeng mang bona clearance rekhana je ei je tipra kadini IPF ni থেকে যে টাকটি প্রামথা জাস্ট হাইজ্যাক লিডার চেঞ্জ এনসি Debbarma সুপ্রিম ওটামা tak produk kisut Debbarma bubagrafan hindi produk kisut Debbarma jantara nini digino upset na bubagrahni kisa sa mention khaidani nung respect rana nangnai ani bubagra nung bono directly nung সংবিধান নামা মানে maybe সংবিধান মানে but still bubagrano jotono bubagrahni mani o nung le khoroksa member se GMP ni সংবিধান না সংবিধান নামা মানে nung listen khaigani ang সংবিধান মানে অমিত সাহা পর্যন্ত সে হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত সে সিনি বুবাগ্রানো মহারাজা হনি রিঙ্গি তঙ্গ খরকসা ত্রিপ্রাসাঙ্গৈ জিএমপি নি নং জাস্ট মেম্বার সে বুবাগ্রানো নং সম্মান রিয়াউই যে বুমুং খুমানি পরে দিনো নং বড় রকবাই সিংজাকনাই যে বুবাগ্রানো নং মান সম্মান দারু নিনি কালচার নো মান সম্মান দারু যে নিনি ইতিহাস নো যে 184 বুবাগ্রানো নং ইতিহাস নো তাম সানাদা নাই যে গণতন্ত্র দেশ দে নং সানাদা নাই বরক নি বস কাঙ্গ যে বুবাগ্রানো নং মান না nung clear khaidi bubagrano mani ya point angana saka produk Debbarma ya ka bubagrafan hindi no hinsau kinto bubagra hindi ya ma hnai na ma hnai ama bata aing phajing ama bata tak rajtantro ya ঠিক আছে আমি প্রবলেম ক্লাইনে let the people decide হাইছি আং আমার নক যদি সমস্যা খাইকাই নরনি তা ক্ষমতা দং আমি নং ব্যাপার ক্ষমতা দংমানি বলে গণতন্ত্র দেশ রাজা কই আমি ক্লিয়ার বলে দেশ রাজা কই নরদ গণ চিনি পয়েন্ট গণতন্ত্র সিংমং গাওয়া গণতন্ত্র ওয়ান সুকমু আজ বুবাগ্রানো হোম মিনিস্টার নরা আংকক সানা সময় 125 crore ni janani home minister nijise bo maharaja hani saiman tong othoso ning khoroso tiprasani thuyenge belai shameful haisi tini ne jaga bo bubagra hani borom boni ji sai tong biya ble ang bubagra ya na boni ji sawo bos sama ba ye ble national channel bo chungnu go okay let the topic na tabuk sun topic of highlight nai aing phajing thangyawe ani singmong haino hayang repeat khanyam musungo 2018 no 25 বছর এবা কসারো 5 বছর বাদ খাইগাঙ্গে 15 বছর টাঙ্গৈ হাপাং নি নরক নরই কো অপোজিশন ফাইনানি নাংখা স্পেসিফিক নরক অ্যানালাইজ খাইনাইকা তামো অবশ্যই খাইনাইকা অবশ্যই আপন এক দুইটা পয়েন্ট কে সানাবা নেনে বিজেপি বাই ও রাজ্যনে কমিউনিস্ট পার্টির কোন দিন লড়াই খাইয়া ক ও ত্রিপুরা রাজ্যনে বড় রক কোন দিন আছে ঠক গইয়া কয় ক্ষমতা হাই মানে जों नुगियाखौ হ্যাঁ আইপিএফ ক্ষমতা ফাইমানি কো গিয়া তাঙ্গৈ ক্ষমতা নর হারি রিজন ছে সাদি আবন রিজন সাইতং ফাইমানি পরে তামো খলাইকা বরক সাবাই মিলি কা লাইন্স কা বনি কো গিয়া রিজন আবন সাইতং রিজন অরন যে বরক
নেনে ক্ষমতা হাইনান বাগে বুকুকে যা হাই আবন সাকা টিপ্রালেন আইপিএফ টি রক্তি সাকা টিপ্রালেন নি টি পর্যন্ত পর কোনো শব্দ ইউজ খাইমালিয়া নেনে বিধানসভাও বসাও সাইমালিয়া তাবো নেনে ওর জায়গা যেমন আবেগ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ নেনে রাজবাড়ি গানা যে সূর্য সেন তারপরে নেনে মুখ ক্ষুদিরাম যে বসা যাক আমার বরগ্ন সেন্টিমেন্ট লাঙ্কা যে সেন্টিমেন্ট লাঙ্গা কয় 11 দিন রময়া কয় লামাওয়া বসাওই হ্যাঁ কেবন সাগরি করি খেয়ে কেবন হাওয়া মাইরুই মাই চাউয়া কয় বরগনি বখা পাইনা হাকা আসলে টিপ্রালেন जों हाइमा लगलगिनो माननाय आं सानाय 2018 साल जुदि बीजेपी आईपीएफ टी जुट सरकार हाइया जुदि কোনো কারণে ইয়াকসি বদল সরকার যদি কি ফিলকায় ও রাজ্যনে মানে ইয়াকসি বদলনে মন্ত্রী নেতা রংনা রিফ্রিগে বলাই মানে আনি সিংমুং আনি জেমস নাং জরার ফিনাই আনি সিংমুংনি রিওকো ফিরক মুং না না আং সাই দङ কাজে শর্টলি কক নাই একদম একদিকে বিজেপি র বরগ্ন সাকা রেগা 100 दिन काम चली दङ बक्साका 200 दिन হ্যাঁ রেগা নে সামুং 170 টাকা মজুরে বক্সাকা 340 টাকা বরক সাকা মিস কল বাই চাকরি মানলাই না না বম ডিমান্ড ক্লিয়ার খাইদি তাঙ্গি নারো ফেলেন খা কক সিবলে আবন সাইতংলে বরক বানসুগৈ মাইয়া যে কক রুই নিনি প্রতিশ্রুতি রুই পেপার সাবমিট খাইয়া কয় 6 মাস নি বিসিং টিপ্রালেন মাননা হিনসা মানে বাগে বরক আবেগ বাই বরক মাননা মুসুংমা বাই বরক একটা সময় কিছু পইতো থাকা আবনে বাগে বড়রক ঋণ আইগেনা ওয়াইসা হিনাই রিওয়া কয় তাবুক আং দাবনে কিসে জানানে এবং আইপিএফ টি 5 বছর তমালে কমাই থাকা না जों हाय नेक्स्ट क्वेश्चन फजिं थांनाय ताखौ जों बिनि फिरक मुंनो नों क्वेश्चन तैसा रैयावै सिनि नेक्स्ट फजिं थांलाय ना तांगे जरा सिनि एकदम लिमिटेड ओके ओके ताव संगानि मुसुं मानि हंगांके हाय थाजिं 2018 न आईपीएफ टी नि जे यापरि आजागाव नों सेटिस्फेक्शन नंलिया बरकनि बीजेपी बाय एलायन्स टी होयतोबा सेटिस्फेक्शन नंजागलिया फियाबा टिप्रा सारक 15 बोसोरनि यागुलो याक्सि हापांनो सबायै आईपीएफ टी बाय बीजेपी हापांनो सबाय मानखा अवनसै सिगां जों कोनो बिरोधी पार्टी जों नुगै मानखा 2003 नि सिमि 2008 2013 सरकार फायका नै कांग्रेस रक गोबां मा चबा खलायका लाहारं खरका फियाबा ओ याक्सि हापांनो सबाय मानमानि अलकुगो जे कायसा सामुं खलायमानि आबनो नों बाहायं जाक किसा फिरमु यस आं ओ फिरक मुंनो एकलगि दुइटा दिगि न तलां सेनाय नाइदि जे साका थासिंगो जे बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी आईपीएफ टी अलायंस संगमानि परे सीपीएम नि जे 25 इयर्स रूल खाइजाक न जे सबायमानि एक्चुअली बीजेपी आईपीएफ टी सबाया सीपीएम ऑल बंगनि पॉलिटिकल पार्टी नो सबायका बाहायके सबायके आं सानो जेफ्रो सीपीएम नि ओन पॉलिटिकल पार्टी पावर तंग फ्रो सिनि बरम गनां सार लेट सुकराम देबरमा सम थैया कोनो जस्टिस करे जेफ्रो बथार जाका आल कम टू द पॉइंट जेफ्रो सीपीएम नि सरकार तंगै तंफ्रो 25 मार्च 2012 सिनी ताखुक रवि एंड लिटन जरानिया हाय बाजाराव बथार जाका सीपीएम नि नेता रक आबनो गुजबफनि सावै निजिनि उल्टी प्रासाद थैमानि से कक्थाय सबनो पेपले मे करे चुप खाइ तंमानि बगे बरर बखा दुनुक जा नॉट ओनली दैट ना आईपीएफ टी बीजेपी खबरता हाइमा परे सुग्राम थैमाने रवि रिटर्न थैमाने कोनो मको देन लेट मी कम ब्रदर खाइदमानि जवाब नो अलरेडी खाइदमा खाइना 150 जन दारां मा सावो 150 जन चिल्ड्रेन गंदा तिसा हाय जागो मलेरिया ngै इन द टाइम ऑफ सीपीएम गवर्नमेंट थैका अब पूरा इंडिया ओ रेकॉर्डिंग का आवनी जवाबले बरो जे मानिक सरकार 1993 ओ जस्ट बिफोर द विधानसभा इलेक्शन तामो प्रमिस रिकॉक साका इना लाइन परमिट मा खलायनाय एक
দুইটা সাকা 1971 জরা যে কোনো বরক বাইরানি ফাইনে রত্ন এডিসিও জাগা রেজা গলা রাজ্য সরকার রাজ্য সরকার 1,30,000 বাংলাদেশি 1993 যখন টিকলাই রেখা পরে চাকরি সিপিএম রকনি যে রুল এন্ড সিস্টেম आं IPF टी बीजेपी जुट सरकार नि बरक बया नों IPF नि खरसा बरक रिप्रेजेंटेटिव आमोनि बागै CPM न बरक नि ओन बरक न जलि जागै डाइवर्ट मानि परे बरक बीजेपी IPF टी वोट रुय बीजेपी IPF नि सरकार रेखा जे CPM आगि आस कराक तमनि 25 इयर्स बरक न शिफ्ट एंगै CPM न हेड खाइ जलि जागै तिनि बीजेपी IPF टी थांमा बागै बीजेपी IPF टी 2018 न गवर्नमेंट फॉर्म खाइका एक कोथाय CPM no kinto kustam khaimalang liya CPM no CPM no sabayo nang bahai ke phiro mong na ba abo ki ठीक CPM no ani jawab kisar di robiliton thimani bichar daman kha acha ba ani jawab kisar di sar sukran debarma thimani bichar daman kha acha ani answer di sar sosi mohon debarma thimani ko noro bichar daman kha mini amalo ang sanen musung 6 June 2015 no just because CPM ni government no bororok 2000 kai bongni busano falka norok sau development santi sampriti je jago asengno development asengno santi sampriti kai state o baike nijini un busano faliman nongni jorowo 11 January 2015 no gonde soro pray 2000 kai nijini un busano faru nongni jorowo no tiprasarok no प्राय IND 2083-10/S 9 March 2013 सुना मुराते पूरा ओपन गेट फ्री कायदिरु बांग्लादेशी बस खापता नों साइदमान बस खापता नों साइदमान आं नो जेम्स मोटेल थांगा साना नाय माने याक्सि हापांनि जरावो यस ऑफ बांग्लादेशी हापता बरबरि 10,000 plus in the year of 2013 9 March सुना मुरावा हापता अरे एखान सामाले इंग्लियाबले ने लोक संख्या जे गणना जे 10 বছর পর পর গণনা নাই দে কাম নো নাই নাই দ পার্সেন্টেজ নাই দে नों खान बुकुक बाय साबाखै साखाय नोंनि बुकुक बाय नों स्टेटमेन्ट ना रबि लिटन न हा रबि लिटन न बुथारका बामफ्रन CPM रा की कक्सा द साउथ स्टेटमेंट नोंनि आमालो न साबो बुथारका निउज पेपर ठीक আছে साबो बुथारका बामफ्रन साबो बुथारका टिकलाय मालिया नका IPF बीजेपी आइबा परे आनि टिकलाय मिया फेलदा नकामनो नों सानि सुखाइसे नरक हायो नों सादि रबिलित माने नोंनि न खरकसा एक्स CM बासा वे सावो मीडिया वो आबो जॉब खरकसा पुलिस प्रशासनिक थै अजे जिरायनावो कचक मानि परे निनि न तिप्रासानि थैङै बाहायके बसायमान जाबो गुजब फने आबोनि ति खरकस तिप्रासा कयजन साकानंनि जिएपी नाना गुजब साकानंनि जिएपी ताम पुस्तम खैनि सार सुक्रान देबमा निजिनि ओन अफिसर सिलाय कगै बथार जागो कयजन नंनि जिएमपी नि आन्दोलन खायाबनो राइट टु बी नाना अंगा तांनि तजन्त्र तिक्लै मेयानो नरंनो सासिङो आको तांनि तिक्लै मेया ठीक আছে CPM नि आसे कामलो तांगे खाइमिया CPM खाइमाले अंगा जुट आमला हाइमान परेखाय बगबर टं हिनो ताउसन नेक्स्ट बरफ कक साइमे आं त माने हे निजिनि सामं हमं क्रेन तमा नंग ताम खबर त नेक्स्ट फाजिं थांनाय जों माने तर्क बितर्क कन्फ्यूज खासिना कन्फ्यूज दाउननि मुसंग तो बाबु साइमानलिया तामनि बागै रिजन ताम नरकनि हापां कमा माने आबो साइनिया पन ताबु हापांगो फाइनानि बागै नरकनि मुसुं माने ताम नरकनि एमां ताम ताबुक तो जेहेतु विधानसभा चंगमारि फाइ दङ जों नुखाव जागाबो कांग्रेस बाय नरक एलायन्स खायगा ताबुक बो मिया कैंडिडेट लिस्ट ना तंग माने नरक ग्रीमनलिया CPM नि बखाक्तै एलायन्स दङ या आबरो बो ताबुक CPM बो कन्फ्यूज कांग्रेस बो कन्फ्यूज हासेनि लुकुरो बो कन्फ्यूज आबोनो नों बाहायके क्लियरिफिकेशन दने कैंडिडेट साखलायनाय कोन सन्देह करे कैंडिडेट साखलायनाय कांग्रेस बाय जुटङै आकय कांग्रेस बाय बुजापराव हा आन्डारस्टेन्डिं चलिलाय दङ हयतो आलोचना चलिलाय दङ जेहेतु आसे टाइस करे आलोचना पाइछु गियाको
হ্যাঁ নিনে ত্রিপুরা মথা গ্রেটা ত্রিপুরালেন্ড ছাড়া কোনো বরংনে নাইসিক মুংখरै ত্রিপুরালেন্ড থানচা বরক ত্রিপুরাসা যতন থানচাং যাক হ্যাঁ থানচা খাইনাनै वानसुक जाक जतन एक लगे इनका हेंकाय तामनि बागैले आसे दिल्लीआव खाफ्रोम थां माथां गुवाहाटी खाफ्रोम माथां बुनि कगनो नाग निन नरनि बदलनि कगनोसो साग्रादि तामो खेलुआ जिमं नाहार जाक तंग प्रिपरेशन तामो नरक बाला वानसक एम चिनि 2023 विधानसभा संमारिवा जों बाहायकै तामनि बागै जों क्षमता हायनाय चिनि इस्तिहार प्रकाश संनाय इस्तिहार डिटेल्स दंनाय बरकनि चाना नोंना सामुं हुमुं शिक्षा शास्त्र बासस्थान जत किसु हामारिनि बागै जों अन्न दलाहाय बाटपारि सावयाखै शयतान कक सावयाखै जों क्षमता हाया साबो बो बाहाय नों नायनो जाय पेट टिप्रालेन सानमाने टिप्रालेन ति थाइजों मान खायनो हा विधानसभा टुलपात देखायबांखौ विधानसभा बिल पास खायाखै निनि दिल्लीआव देरहाबांखा लोकसभा रहतबांखा हा एटीसीओ क्षमता हायमानि लग लगे न 10 तारिख जों हायका 11 तारिख न टिप्रालेन नि ग्रेटर टिप्रालेन जों तुनान बागै जों बिल पास खायना बुको बिल बुको सीपीएम ने आमालो बामफ्रन ने आमालो एडीसीओ कोनो रिजर्वेशन एसटी रंगने आरो जेहेतु 80% नि गोबां एसटी रक दङ हेंगाय अराय रिजर्वेशन 80-20 सिंनाय पपुलेशन अनुसारे जों साका स्टेट एकटा स्टेटआव दुइटा रिजर्वेशन आनि सिंमंनि फिरकमं आं ताबो गमाननियाखौ आं किसो माने नों कन्फ्यूजन तांदि कोन कन्फ्यूजन आनि सिंमंखौबो जे बसकांगो माने 16 फेब्रुवारि वो विधानसभा इलेक्शन फाइट दङ परिष्कार ब्ले जों इस्तिहार जों परिष्कार रेदिनाय डिमान्ड तामनि बागै हायनाय सीपीएम नि ताम डिमान्ड नति फाइट खायनाय जेने बरकनि मानथाय सकथाय बरकनि हामारि राज्य शांति सम्प्रीति राज्यनि जे दुर्शासन अबना निने सुस्थ एवं पूर्ण गणतन्त्र पुनरुद्धार खाए जान जान अधिकार तियाकै लड़ाई खाइमान्नानि बागै एवं निने आईपीएफ निरक जखन आन्दोलन आईपीएफ निरक जखन आन्दोलन खाए बामफ्रन आमालन एकमात्र 11 दिन तो रम्बै आन्दोलन खाइमानो जखन निने आईपीएफ टी जुट सरकार बीजेपी बाय जुट सरकार 2 घंटा बो टीएसएफ रक आन्दोलन खाइमारिया सरकारनि पुलिस बरं न पगै अरै परै खेरिका 11 दिन लांटा सुंटा खाइ निने मक खाइका आन्दोलन खाइका थाप चपान बुजा गया लाई थांमानि कग्र जिन जरा लाइजांनि बागै जों नेक्स्ट क्वेश्चन फाजिं थांनाय ताखौ अमल्यानो सोंमानि हाय नरक ग्रेटर टिप्रालिनि सानमंग ताकलाय विधानसभा बो कन्टेस्ट खायनानि बागै प्लेन नाहारजाक प्रिपरेशन नाहारजाक रूट मेट बाहायनाय 20 सीट न कारिबो बुसुक जनरल सीट बुसुक एससी सीट कन्टेस्ट खायनाय नरक सिंगल पार्टी दा खायनाय ताखौ जरतिनि थानि बबाय इनफरमेशन तंखे साइखना अच्छा आं जस्ट बिसे टाइम ना लगाता जस्ट 1 मिनिट बिसिंग तै थासिं जे आता ओकरा सामनावने किसां जबरनाय पुइला त आं आतानो ब्लाइ हामबाय मारवो बनिजिनो थानसां खा ग्रेटर टिप्रालेनो सानै जसिका जों ग्रेटर टिप्रालेन कमप्लीट जों परिस्कार खायदे सामाजिक अर्थनैतिक जाति उपजाति जत मिले लांसाति दासा मिले सम्प्रीति आं 1 मिनिट बे पाइरनाय बसाका शांति सम्प्रीति नाय सीपीआईएम रो आं काइसानो कक सोंनानि मुसुङो जे जीएमपी खलायै सगै आसुगै तंनाय रक ना काइसान क्वेश्चन सोंना मुसुं जे जीएमपी बाय नरक शांति सम्प्रीति तु ना हनै नरक साका नंनि ओन मिनिस्टार बिमल सिन्हा थैप्रोसे नरक को बन प्रतिबाद खाय बानसिरुयै आबनो सीबीआई तदন্ত नायतुक तुमाया तामनो नरक शांति सम्प्रीति साइतं कल्पना जमतिया नरनि ओन लीडर कल्पना जमतिया खरकसा बरैनि लीडर्स विशाखापट्टनम त्रांजनै बोथार जाकमानि तिनि बर आन्दोलन खलाय शांति सम्प्रीति बर 2003 to 1998 निसिमि 2003 जरा तियासा रक बाय ककजा खाजागा जागो तिप्रा सारक शांति सम्प्रीति बर आंगरनो समय गोबां बरक न तिप्रासा दफानि हामजाकनाय न बरक खने एरें नरक बि सरकार 95 शांति सम्प्रीति आंगरनो सिंना कन्ट्राक्ट टीचर न
MHRD ni bagai prai 5,000 sorbo शिक्षा no regular खाइना नि bagai 2016 no MHRD ni thake pass ngo norok khlaya tangai bora MHRD ni pass khai jakta 2016 no pass ngani saimiya tam kenare sorbo শিক্ষা contract এবং বরক শাখা সর্বশিক্ষা রেগুলার আমার সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার 2323 नो से जे सीपीएम नि सरकार सिन आता उन से बो आजागनि तिखलाई जा निजिनि सीट नो से निजिनि चारकिरि नो से बानसिरि माया से सीपीएम हो नों बागि तंखां खोनारे 10323 साबनि कारण नरक ताहामकै Kokno sagatai bo constituency wo sung fight kainai ang job to sara tipra sarokno no tini o Kurukshetra ni bisingti clear kainai musungo sini maya ganang bubagrani stand hangkai perfect clear যে পর্যন্ত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া র কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবা সিনি ডিমান্ড গ্রেটার টিপ্রালেন গোশিয়া আ পর্যন্ত কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা অ্যালায়েন্স খাইনানি প্রশ্ন সে বাঁচায়া নকে গভর্নমেন্ট অ্যালায়েন্স নকে গভর্নমেন্ট অ্যালায়েন্স দা পার্টি অ্যালায়েন্স কয়টা সিরো বাঁচানাইতে বাইরাও মানে আলকাম নিন পয়েন্ট 20 ta ST seat to sung basanai bini poreba norok dukhana thanai for the first time regional political party in the Surma constituency by election tipra motha basawoi je CPM 35 bosor chanaino sung tola khiklai second position tipra motha phaika tabuk second thing Surma high tongo Omorpur high almost nini 33% ST tongo Mohanpur almost 31% ST tongo nini Kalyanpur almost 30% ST tongo Donpur almost 23 ST% tongo Mojlispur almost 20% ST BC tongo nini oba hakeno boxa nogoro kabang ma jagawono tipramota this time no roknungnai candidate party puila tipramota line ma bagi thangai takok james no kaisa sangnani musukmani hingangke hoito baba takok omollo sangnani tongmani bo sungei manliya ba bo aba haike question khanya rang yang iman khana जों तो साइमानो सिगांनि सिमिनो आईपीएफटी जे लामाव थांगा नङाबनो पॉइंट आउट खै सागाव जागा चालिया पॉइंट चालिया बीजेपी बै थांमा चालिया पोस्टाम या खमता हैnya बागै होयतोबा याक्सि हापांनो सबै चाजक केबो चाजक लिया बुंखना ताबो आं सोंनानि मुसुंमानि हिंगांके बा हासिनि किसा सिगलु करक साइमानानि मुसुंमानि हिंगांके टिप्रालेन एबा ग्रेटार टिप्रालेन सानमानि हिंगांके जों बुनि दफा बाय सिगलक जागो बुनि दफा बाय तला तंना नांगो नै जों नुगै मानखा नरक कतालके फुराम खुलका एसी जनरल सीटो कन्टेस्ट खालायनानै बागै रेडी खालायनानै बागै 10 नरकनि बदल तुखा ओंके टिप्रालेन एबा ग्रेटार टिप्रालेन मानमानि यागुलो हाइनो हाइ जों बुनि दफा बायसे थानजाका तंगान नांगो ओंके आबो तंथंमुं बजागावो तंनायाबो खातंमुं आसक जागोन दा पाइथाना जे टिप्रालेन मानखा जों हाइनो हाइ बरगसे तंना नांगो बाहायके नङाबो नोंसे क्लियरिफिकेशन like nangkuk mani one of the most important question tini je asuk mani ang obono hni khakhayo joto borokno nang sanen musungo greater tipralen ni concept hingkai tamo tabang kisa clear khama sasinai IPFT je tipralen sanmani hingkai ADC area no base khayei tipralen sanu ADC area ni ayoton busuk je tormani 7132.56 square miles o greater tipralen hingkai 7132.56 square miles no statehood to sung nanai no plus je general area rogo tiprasa tongo abo hai general area no sung council renai abo onka greater tipraland je tabuk sungmani TCF Tipra Citizens Federations abo haike ni kabangma bodol sung je sanamui tongmani naidi BJP political party no ang ek duikhe hainai BJP political party tabuk short baise okay je BJP political party power of finally pore je baga tiprasani bage depriving kha not only tiprasa kabangma section of communities ni minorities borok tini deprive feel khayu so deprive feel khaiman bage borok kaisa good platform borok kaisa powerful platform je platform baki BJP political party no biskango hari renai a platform no kubuni do farok naituk tongoni ni Manipuri hai bongsorok
thuruk bo songrok oba haikeno meti hai bo songrok khasi hai bo songrok a platform no borok no kaisa sengrunani bagino TCF hone khulukjago a minority ni bisingte bwskangni section of constituency kabangma jagao tongo a borok baino sung fight khainai a jaga kuno proshno kuno doubt phainani kre je bwskango je 10 rok 8 engu manipuri rok 8 engu khasi rok 8 engu oba haike thuruk rok 8 engu kai tipralen ni kuno problem ang thasingo no saka tipralen ang thasingo no saka straight forward ADC area no best kai sung tipralen sanamnai je general area tomani abono sung council renai akok ang straight forward sai rekha takok James kok sapru to nang kongni kok kacaro kok sanani musu tabuk norok ni stand clear khaidi kaibisuk sito CPM contest khainai kaibisuk sito congress contest khainai ni thani tam information tong kanade जों সাধারণ সমর্থক जों একদম টপ লিডার নি সিদ্ধান্ত নি মালিকিয়া ওকে পার্টি নি যারা প্রচুর লেভেলে তংনাই আমো বড় ঠিক খাইনাই হ্যাঁ আমো বড় আলোচনা ওকে ওকে আইং ফাইজিং থাংলিয়া নং তো তাবো সা সিমনা কনস্টিটিউয়েন্সি আমজাইনি বরক সিমনাবো CPM नि ngै साबो कन्टेस्ट खलाय दं पाइनानि बागै निनि खातं मुं निनि साकबाय थांनि बुइतो बाहाय CPM नि कन्टेस्ट खायनाय पाइसगो होनै जानां साइमान CPM ताबुंनि जे परिस्थिति व बसाव याकय ताकलायनि भोट किन्तु अन्न रकम ताकलायनि भोट अन्न रकम अथेन मा साव जे समतल যেমন বাইক বাহিনী গুন্ডাতে याकय যেমন দমন পীড়ন খাই याकय মিটিং মিছিল খাইমেয়া ও অফ খাইতন जोंनुग চিনি সিমনা বিধানসভা व নেনে অন্যান্য ত্রিপুরামথা বাদে অন্যান্য দল মিটিং মিছিল খাইতানে বরক বাধা বিঘ্ন খাই याकय যাতে বখরক্তি সেমিয়া জাত খাইনান বাগে বরক অপচেষ্টা চালক লাই দङ তারপরে ফানা जों जनगण जे सेब्रि माने जनगण जीएमपी CPM न जा हामजाक माने एवं ताबुक जे मिटिं मिছিল आगिनि तुलानाय যারা বিরোধী খাইনাय শাসক দল তংনাय যেভাবে আরাম খায় জান জানি মতামত প্রকাশ খাইয়া কয় নিজনি প্রচার খাইমেন তাবুক আ পরিস্থিতি রে তাবুক যত জাগানো থম থম থাংকাই কাপ সুনাय থাংকাই বুই দহনাय থাংকাই অ পার্টি খাইমানিয়া থানচা মাংনাय আরে থানচা মাংনা অর্থ তো আমইয়াবলে কক শিরচাবনি ইয়াকসিও সাবনতন বিজেপি না মথা সাবন সমতল এলাকার বিজেপি বেজাল খায় তেমনি নে ত্রিপুরা এলাকার ত্রিপুরা মথার বেজাল খায় ত্রিপুরা মথানি তো তাবু কংনি কক এডিসি ফায়াসিন সিগাং বরকনি কোন হাপাং বগ্রি বরক বাহিকাসে পাওয়ার মাংখানা না না যখন ত্রিপুরা মথা এডিসি প্রশাসন ফাইয়াপ্রো আপরো কোনো একটা বেজাল করে ঘটনা হ্যাঁ যখন এডিসি ও ক্ষমতা হিমানে পড়ে নং নাই নাই যে ত্রিপুরা মথার ইয়াং সমতল এলাকার যেভাবে সমস্যা খায় নিনি চিনি পাহাড় এলাকাও বগান থেকে সমস্যা খাইতাম তারপরে পানা जों चिनि जे आन्दोलन कर्मसूची जों जा खाइतं माबाय जों सम्पूर्ण বিশ্বাস देशा सिमना विधानसभा गसाग रग्न कप्लायनाय कारण जों साइमान व जागा निने IPF ति जारा खाइनाय किछु CPM खाइनाय डाइभार्ट तंखा नो डाउट হ্যাঁ কিছু কিরিওই কিছু অসুবিধার কারণে বড় ডাইভার্ট তংখা কিন্তু ম্যাক্সিমাম IPF তি খাইনাय দं ত্রিপুরা মথা কাজে ও বড় রকম এখানে সাধারণ বড় রক নি পুইতো করে বড় নি কক বাই সামু মিলিয়া जों लास बिनि किरिमानि बागै सायापान कतालके ठीक मतो खाइकलाय कतालके सोंमंग तो बियावै ताकुक जेम्स न सोंनानि मुसुं मानि गांके बलाई इंटरेस्टिं हासिनि लुकुरक जे लाइव नाइ तंनाय 7टा चैनल एबा ओ कुरुक्षेत्र नि बिसिंतै फेसबुक लाइव यूट्यूब लाइव नाइ तंनाय रक नरक जे नाइ तंनाय लुकुरक सोंनानि मुसुं तंना ताकुक जेम्स न तांके ताकुक जेम्स बटिप्रा मथानि खरकसा जों YTF नि जनरल सेक्रेटारि नुगैमान खाजों हासिनि ककथुम बेदगो तिनि दिपनि सेमि सारिक जरातै जतनि कक बथमा कुक खंगांके बरर कन्फ्यूजन तंगमानि कन्फ्यूजन तामो टिप्रा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर साव चिंकेबो बाय एलायंस खलाया रिटेन कपि मानियासा ताबुक सोंमंग आजायो बदल बदल IPF टिनि मथानि लिडार न जों थांलाय मानि नुखा इनक्लुडिं एडिसिनि डेपुटी CM अनिमेश देबबर्मा जिनि एक्स मिनिस्टार मेम्बार कुमार जमातिया ताइबो तंगना नोंनि खुक्तैनि खानालनि साबो थांका रिटेन कपि
rena ni negotiate da tini alliance khanya ni bagi ja thangka na discussion bagi sim da thangka aja gau si sharing ni kuno phana discussion ungna ni da kok to matong nin thani tamo information tong hasini lukurok saiman na musung tong nai khanana ni musung tong nai chana ni musung mani haikeni ni khoktai na singjak na bono kicha nang information da jadi Puilano haino hayang sanan sumakai tasingo je sungmuro ang sini tako okran mani thanglia jora paya jora jehetu sini blai khoson jakba naidi stand ang puila bo sawo tabu bo sawo paithago bo sanai bubagrab sini already stand clear khai rakha je tipramotha je pojonto written statement mani sa pojonto কোনো দিনও কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বে আসুগৈ সংকক সালাগিলাক এমনকি টাইম পর্যন্ত রি রেখা তিনি 24 আওয়ার্স জরাতে সং লাস্ট টাইম রনাই যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি রক সং বাই ডিসকাস খালাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যদি রনানি বরক বাধ্য অংখাঙ্কাই রনানি যদি গসিকা হাঙ্কাই উই উইল থিঙ্ক ফর অ্যালায়েন্স তাই যে থাসিংও কক সামানি যে তিপ্রামথানি সিনি অ্যালায়েন্স ইহেন্ত বারবার আনো কিসে কক সাজাতা নিনি কক সাফরাং ওয়াইসবন নন ইন্টারফিয়ার খায়া প্লিজ লেট মি কমপ্লিট যতন নাইতং যে থাসিংও সামানি সিনি স্যার অনিমেশ স্যার চিত্তরঞ্জন স্যার বিকে রাংখল স্যার মেবার কুমার জমাতিয়া সিনি বুবাগ্রা যে থাংমানি গভর্নমেন্ট এক্স এমএলএ বিশ্বকেতু ইয়েস এক্স এমএলএ সিনি স্যার বিশ্বকেতু যে বরক থাংমানি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ রেডি টু টক উইথ আস বরক থাংমা পরে বরক নিজিনো সাপাইনাই ত্রিপুরা হাস্টেনো যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামকক কচার খা এন্ড এক দুই হিংকাং থাজিং সামানি কোনো দিনও ফানো বরকনো কনফিউজ খাইনা বাই গবাংমা নিউজ চ্যানেল হইতে সংনুখা যে তিপ্রামতা 16টা নাকি রিজাখা তিপ্রামতা নাকি 12টা রিজাখা তিপ্রামতা 110% বিজেপি বা অ্যালায়েন্স সেনাই মহারাজা যে সিনি বুবাগ্রা স্ট্যান্ড অলরেডি থানানি সকাংনো ক্লিয়ার খাই থাসিং দীপর অবর খাতে ওয়াইসাব তিপ্রামতা কোনো দিনও কনস্টিটিউশনাল সলিউশন মানি এসা পর্যন্ত কেবল বাই অ্যালায়েন্স সেনানি 110% উংয়া আবশ্যক জরানি ইয়াগুলো ক্লিয়ার ন হাসেনি লুকু বাই টুমরো খানানি বিসিংও দংকংনাই তিনি 25 তারিখ জানুয়ারি ও সংকক সাইতং 26 জানুয়ারি ni bising obo clear ngai okay hasani lukuk nor khnai man kana 26 january ni bising hasani lukuk clear ngai na 24 hours na tam tam sana so sport ni bising sini jora pai thasing ang just 1 minute ni bising sini ata no to thasing sini ata bo sungmani 3-4 ta question kaise bono jawab rimalia ang bo sungsuka কাইসেবন কিন্তু ফিরক মুঙ্গো আং স্যাটিসফাইড বংলিয়া আতানা আং তিনি ও যে কুরুক্ষেত্রনি হইতে সাইরে নামসুঙ্গো যে সিমনা কেন্দ্র নতি ব আসক হোপফুলি সাই দङ 100% जों पास जों नै आं तिनि अरन सिमि सै हर 100% नरक सीपीएम रक सिमना व फेलिंग नाय सैनारक दि ঠিক আছে जों दुइ तारिख मार्च नंबाय ও কুরুক্ষেত্র তাই যদি জনগণ ভোট দিয়াকে মা গ্যারান্টি সিমনাও নরক ফেলিং নাই জনগণ ভোট দিয়াকে মাংলা জনগণ ভোট দিয়াকে 100% পাইথাক ফাসিং তাকু আমলেন ফাসিং থাংনাই তামনি বাগৈ সিপিএম ন বুদনাই হাসিনি টিপারা সারক হাসিনি লুকুরক কক কসার মুং তামো তংনাই পাইথাক नि কক কসার নাখাইননি কোনো তাকু সলিউশন দङ পাইথাক ফাসিং থাং জেনে পরিষ্কার जों चीनी पार्टी करी रंगनी पार्टी हैं करी रंगना नहीं दिनाई हैं तीप्रासा रंगने जा समस्या रंगना अपना में को 10,323 बामफ्रंट साइकाय 10,323 समाधान नंगनाय 2000 बছरनि सिगां बुबाग्रा साका निजिनि पकेट होइते आं रां रिवै 10,323 बागै ना কক কসার মুং তামো তংনাই চিনি জরা পাইথাক pai jora kaisa wa hapango phaika
hapango phai borok ni semaina borok narakliya tabok norok hasini lukurok ni semaina naraknani bagai boba haike lukurok no koimong naraknai tamoni bagai tipramo thana budonai 1 minute bai sawi seng paithak phajing thangnai লাইকে হামবাই হাই নহাই আং লুকুরক ন অবনো কয়নানি মুসুঙ 72 73 বছর যত পলিটিক্যাল পার্টি নি পিছনে খাসি গই সুং দুকা মাছাখা কিন্তু তিনি যে বোবাগ্রানি যিনি পোস্ট কংগ্রেস 2019 ন এস এ পিজিসি প্রেসিডেন্ট টংমান পর্যন্ত ইয়াকারে ন খুব বিনি নিজনি ওন ফ্ল্যাট ন ফালে তিপ্রা সারক ন বানসিরানান বাগে তিনি মকলনি মক্তি খিকলাই বাসাই তংমানি সারা তিপ্রা সারক আবনো বিশ্বাস দङ সারা তিপ্রা সারক ন বিশ্বাস ন খসাইনারগ তাই তিপ্রামো থানো বিশ্বাস খাইয়ে লাস্ট ফাইদ যত সেকশন কমিউনিটিস নি বরক ন বুবাকরানো লগির থাইক্লায় আং সিনে আতনব কইনানি মুসুং জিএমপি হনি খাসি গিয়া ওই তিপ্রামো থাও নংবো ফাইদি নিনি সাপোর্টার্স টুবি ফাইদি বরংস তিপ্রা সাং जुदि जों लास्ट फाइट खायकेंगाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नों मानाय जीएमपी हनै तंगै कोनो लाबंगरा बीजेपी तंगनाय सिनि पॉलिटिकल पार्टी रक नम साव बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी खाइले नरक साबनो कतर सनामनाबा मानिक साहा विप्लव देव सीपीएम खाइले नरक साबनो सनामनाय मानिक सरकार कांग्रेस खाइ नरक साबनो सनामनाय सुदीप राय बामफ्रन आमनि साइ बामफ्रन एकमात्र निर्वाचन मुख्यमंत्री ग्रानो এবং অজাগা বসাই সাই তঙ্গ সাকা হাঙ্গাং অজাগা বসাই সাই তঙ্গ 7 টাইমস নরক নি ইনকো থাকা একমাত্র একবার সিমসে আচ্ছা চিফ মিনিস্টার জো তামালা কোন কংগ্রেস আমালা নেনে রাজ পরিবার নি বড় চিনি রাজ পরিবার নি বড় মন্ত্রী ইনকা এমপি ইনকা বড় কোন দিন মুখ্যমন্ত্রী সাই না তাই তাকো আমালা না তাকো জেমস না পাইথা চিনি ক্ষেত্র নি বিশিংতে হামবাই পাইলাই হামবাই মারব নরক নি জরাকা হামনরক জরাকা হাম জরা ইম্পর্টেন্ট জরা খিমিবই কুরুক্ষেত্র অবহাই ডিবেট প্রোগ্রাম মানজাক ফাইমানি বাগै অবহাই কেন চিন তাকো অমূল্য জিএমপি নি মোহনপুর ডিভিশন नि मेम्बर बनो बहायनो हाय ननबो हामबाय मारबो नि इम्पोर्टेन्ट सम जरा रवैचिनि डिबेट प्रोग्राम मानजाक फाइमानि बगै हासिनि लुकुरक जे लाइव नाय तंनाय कुरुक्षेत्र प्लेटफर्म नि बिसिंतै काइसिनि चेनेल नि बिसिंतै यूट्यूब चैनल नि बिसिंतै फेसबुक नि बिसिंतै हासिनि लुकुरक गोबां मानो ताखुक जेम्स नि फिरक मुंनो एबा ताखुक अमूल्य नि फिरक मुंनो नरक खाना खाना जों केबनो सकलगनानि कोनो बदल न तलावत गुजुगति सानानि चिनि नाहारमुं कुरुक्षेत्रनि आ नाहारमुंया चिनि नाहारमुं गांके बरकनि फिरक मुंनो बरकनि कक बथमा न बरकनि आइडियोलॉजी न बरकनि एमां न बरकनि नाहारमुं न हासिनि लुकुरंनि थानि तलांगि रिन्यानिसे आबुनि बागै बोसगांनि जराबो जों हायनाव हाय नेक्स्ट देवो हासिनि दालबिदाल अजामारंनो तुइ फायै दालबिदाल फिरक मुं दालबिदाल सोंमुं रक जों खोनालायनाय दिनै बागै आसक नंसिथों जतननो पाइथाक पाइफ्लाया हामबाया फरे दिनैनि कुरुक्षेत्र अदनो मोनथाक जाका जतनो खुलुमबायखा